Luag nga mga selda ug mas dako ang espasyo nga lihukan sa General Santos City Jail ang nasinatian na karon sa mga inmate dungan sa parayong pag-ubos sa congestion rate sulod sa maong pasilidad. Butyag ni Jail Senior Inspector ni Remedias Digia, Deputy Jail Warden, dako ug tabang alang sa pag-decongest sa pasilidad ang serbisyo nga gihatag sa mga paralegal sa pag-assess sa mga kaso sa mga inmate. Dili man ma'am, ang congestion rate nato is 800. Dili na ako mahatag ang exact figure. Pero dili para sa una nga niabot og 2,000 karon 828 na lang atong actual jail population as of this time. Dugang ni Digia, usa sa nakita nilang hinungdan sa congestion sa una, asa misaka sa halos 600% ang ilang congestion rate, mao ang hugot nga kampanya batok illegal nga droga ug hinay nga lihok sa hustisya. Isa pud paspas nga trial, tapos sa plea bargaining, pagpalo up pud sa among mga paralegal officers, then paspas pud nga hearing sa court. So na-comply ang kinahanglan nga documents sa court nga i-submit sa atong paralegal in charge, na-comply pud namo. So ang tandem sa BJMP ug sa court mo to man based on plea bargaining na naparelease nato ang PBL. Sa ulahing datos sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP sa Gensan, nasa 80% sa ilang inmate ang nag-atubang og kasong dunay kalabutan sa illegal nga droga. Sa record usab sa moong buhatan, gikan 2023 na pa lamang sa usa ang nakonbikto sa kaso kalabot sa illegal nga droga, samtang ang kasagaran naghulat sa desisyon sa ilang kaso. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richal Gubalani sa Brigada News Gensan. Brigada News!